Determination is the key. If you want to win, work hard. Charot! Tanawa, basta pamilyado gani, maningkamot ko nagpamugas, ano kong banas luyo. Swerte kayo, asa mo siya kitag asawang baling maningkamot ug pamugas. Among anak dili magutman. So go sanang, go! Na, sige, hunat! Pak! Pak! Grabe yan! Nangaros! 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 Na, fight sanang! Abi ninyo TikTok ra og Sharon ning talent ane, dili oy. 30 ko ning maningkamot sa dula para sa pamilya. Nandi, nakadua ka plastiko. Yay!